जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष को स्वागत। 18 अक्टोबर शनिवार दिन आमर जम दीपदान जहाँकि आगक आसुची शनिवार यही शनिवार आपणकर जम दीपदान रोचे। तो जम दीपदान कौन पाई करा जाय थाए। जम दीपदान अकाल मृत्यु माने टाळिबा पाई अकाल मृत्यु माने माने अचानक आपणकर कोनोसी मृत्यु जदि रही था जेमती एक्सीडेंट हैला कि हार्ट अटैक हैला कि कोनोसी माने अचानक जदि आपणकर अकाल मृत्यु रही थाए जोग तो सही अकाल मृत्युर जोग को कम करिया पाई जम दीपदान करा जाय थाए। ता सहित रोगरू मुक्ति पाइबा पाई दारिद्रतारू दूर करिया पाई जम दीपदान करा जाय थाए। ता सहित यही जम दीपदान आपणकर घरर मुख्य द्वार माने आपणकर जोटा मेन डोर अच्छी ताठारू माने भितर लगेबे घरर सब बेले बाहर बुझिले मुख्य द्वार बहुत आगू टिके छाड़ी आपण मुख्य द्वार सामने घरर मुखिया माने उभय स्वामी स्त्री माने घर जी मुखिया थिबे आपण जदि सासु ससुर रोचंदी बापा माँ रोचंदी से माने लगेबे जदि आपण केवल स्वामी स्त्री रोचंदी ताहले स्वामी स्त्री आपण घरे दीपदान करपारिबे माने घरर मुखिया यही माने जम दीपदान करती। जम दीपदान जो माने करूचंती तो किछिटा जिनस प्रति सेमानकु ध्यान देबाकू पड़ी थाए जेमती कि दीप जितेले आपण दीपटी दान करचंती सबले चेष्टा करिवे जे दीपटी माने बेसी समय जलुथा माने जे पर्यंत आपण जो दीपरे जेतिकी तेल देइथिबे से तेल संपूर्ण भाव में शेष होबा पर्यंत जलिले बहुत भल बा बहुत शुभ बोली कहुए जे नहले मिनिमम 2 ରୁ 3 घंटा जदि आपणकर दीप जलुची मध्य बहुत भल कथा। दीपदान देखंतु आपण जो दीपावली जो दीप सब लगौचंती से दीप गुड़ाक आपण थरे माने तेल शेष हो गला परे आपण सेकेंड टाइम तेल देई परिबे किंतु जम दीपदान रे जिउ तेल आपण माने शेष होला परे आपण नेक्स्ट टाइम देबे नहीं तेनु करी सही हिसाब रे बड़ दीप आपण जदि नेबे तो एकाथरे आपण तेल देबे जेमती कि एकाथरे जेतिकी जलिबो किंतु सेकेंड टाइम से दीप यूज हबो नहीं कि बलिता यूज हबो नहीं कि से दीपरे थरे लागी सारा परे दीपरे आपण हाथ मारिबे नहीं तापरे आपण दीप जदि हठात रे लिभि जाउची तो सेकेंड टाइम पई आपण से दीप मध्य लगेबे नहीं। ठीक अछि। तापरे सूर्य अस्त परे विशेष करी माने सूर्य अस्त परे सांगे सांगे आपण ए दीप दान करा जाय नै सूर्य अस्तर बहुत समय परे मिनिमम घंटे 2 घंटा परे आपण ए जम दीप दान करि परिबे। तो यही सब जिनस आपण को ध्यान देबाकू पड़ी थाए। ता व्यतीत जम दीपदान जो माने करूचंती तो से माने गोटे मुखा दीपरे आपण करि परिबे नहले 4 मुखा जो दीप जदि मिलुची मार्केट रे तो सेमिति रे मध्ये आपण करि परिबे। जदि गोटे मुखा दीप आपण व्यवहार करचंती ताहले दीपर जोटा मुह को बा मुखा को आपण दक्षिण मुखा करी रखिबे किंतु मुख्य द्वार बाहर कारण जमराजंकर दिग होची दक्षिण तेणु आपण दीपर माने मुखा को दक्षिण मुखा करी रखिबे। आ जदि आपण 4 मुखा करी दीप दान करचंती ताहले आपण सेमती रखि परिबे कारण तार 4टी मुख तो सेटा चतुर्पार्श्व को बुझौ थाए। तो जम दीपदान केतोटा दीप जला जाय था देखंतु आपण गोटे दीप जलाई परिबे नहले आपण गोटे दीपरे माने 4टी दीप मध्य 4 दिग को करी जलाई परिबे। जदि आपण गोटे दीप व्यवहार करचंती तो दक्षिण मुखा करी लगे परिबे जदि आपण 4 मुखा वाला दीप व्यवहार करचंती तो आपण सेमती ही जलाई परिबे। आपण केउठारे जलाइबे आपण घरर मुख्य द्वार सामने रे कि गोटे साइड को मध्य आपण एई दीपटा जलाई परिबे। केतोटा बलिता लगा जायता देखंतु आपण गोटे जदि गोटे मुखा दीप आपण व्यवहार करचंती तो गोटे मुखा दीपरे आपण गोटे बलिता देबे जदि आपण 4 मुखा दीप व्यवहार करचंती तो आपण 4टी दीप माने 4टी बलिता देबे। तो केउ तेल व्यवहार करिवे देखंतु तो सोरिष तेल आपण व्यवहार कर परिबे नहले गुआ घियो नहले आपण राशि तेल बा जड़ा तेल व्यवहार कर परिबे। केतेक स्थान रे अछि जे सोरिष तेल व्यवहार कले बहुत शुभ आपण जदि सोरिष तेल व्यवहार करू नांती ताहले गुआ घियो रे मध्य आपण दीपदान करि परिबे नहले जड़ा तेल मध्य आपण व्यवहार करि परिबे। दीप केमिति माने मु आपण कहि देली तो दीप जलायर पूजा विधि कोन देखंतु जो स्थान रे आपण मु कहली घरर मुख्य द्वार सामने रे आपण जळेबे
ତ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ମାନେ ପୂଜା କରିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋମୟରେ ତାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବେ, ପରିଷ୍କାର ଧୁଆ ପୋଛା କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ମୁରୁଜ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଉ କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୁରୁଜ ଆପଣ ପକେଇଲେ। ତ ମୁରୁଜ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଉଳ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଚାଉଳ ଦେବେ, ଅଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁରୁଜ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଚାଉଳ ଦେବେ। ଚାଉଳ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଦୀପ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିକିଆ ମାନେ ଏକ ମୁଖା ଦୀପ ନେଉଛନ୍ତି ଚଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାରିମୁଖା ଦୀପ ବାହାରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରୁ, ମାଟିର ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାରିମୁଖା ଦୀପ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଟାର ଚାରିମୁଖା ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସେ ଦୀପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ, ଯଦି ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୁଆ ଘିଅ, ନହେଲେ ଜଡ଼ା ତେଲ, ରାଶି ତେଲ ଆପଣ ଦେବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ ବଳିତା ଦେବେ। ତାପରେ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ବିରି, ଟିକେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର, ଅକ୍ଷତ, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ତାପରେ ଜଳେଇବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଯମଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯମଦେବଙ୍କୁ ନାମରେ ପୂଜା କରିବେ। ଯମଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ ମଧ୍ୟ। ମାନେ ଆପଣ କୌଣସି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବୟରୁ ଦୂର ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସେହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପୂଜାବିଧି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଖା ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୀପର ବଳିତାକୁ ମାନେ ତା'ର ମୁଖକୁ ସବୁବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା କରି ରଖିବେ। ପୂଜା ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୀପଟି ସେଇ ଚାଉଳ ଉପରେ ରଖିସାରିବେ, ପୂଜା କରିସାରିବେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ପଛକୁ କେବେ ବୁଲିକରି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହିପରି ଏମିତି ପୂଜା ହେବ। ପୂଜା ଶେଷ ସରିଲେ ଆପଣ ଏକାଥରେ ତେଲ ଦେବେ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ତେଲ ଦେବେନି। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେମିତି ତେଲ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୀପଟି ଜଳୁଥିବ, ନହେଲେ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଜଳିବ। ତାପର ଦିନ ସେଇ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଏହି କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଯମ ଦୀପଦାନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯମ ଦୀପଦାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ଶନିବାର ଦିନରୁ, ତ ଶନିବାର ଦେଇପାରିବେ, ଧନତେରସରେ ବି ଦିଅନ୍ତି, ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇ 3 ଦିନ ଆପଣ କି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଦିଅନ୍ତି, ତ 3 ଦିନ ଦେଇପାରିବେ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯମ ଦୀପଦାନ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯମ ଦୀପଦାନ ଦିନ ମାନେ ଶନିବାର ଦିନ, ଆଉ ତା ସହିତ ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରବିବାର ଦିନ, ଆଉ ଆମର ସୋମବାର ଦିନ ରହୁଛି ଦୀପାବଳି। ତ ସେଦିନ ମାନେ ଏଇ 3 ଦିନ ମାନେ ଶନି, ରବି, ସୋମବାର 3 ଦିନ ଆପଣ ଯମ ଦୀପଦାନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଯମ ଦୀପଦାନ କରିବାର ମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯମ ଦୀପଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।